mbingu sinataka vile walikuwa najua mbingu asikuhukumu, lakini kuna kuwaka premiere, deuxième, troisième, quatrième na kuendelea. Kuko vyenye tulijuwaka ku école primaire, sababu ndio ilikuwa niveau, na tukaendelea vile na tukaamini kama ndio kweli ile, na hivyo kusema walimu walitudanganya, lakini ilikuwa niveau yetu tulikuwa hako. Mesa tulikomala kufika ku secondaire, tukasikia na viko sable contraire, kinyume na vile vya kuprimaire. Havipingane, lakini kwa tulikuwa bali lazimishwa kutufundisha tu vile vya vile. Juu vile vya yule tungelielewa. Kwa mfano, na swaka pana hii mfano. Kumasomo walikuwa wanatuambia 9 moins 18 c'est impossible. Au tuseme combien? Tuseme 4 moins 9 c'est impossible. Juu 4 ndio ya kidogo. Sinjo vile watoto wa école primaire wanaona kama c'est impossible. Hawezi kupatia pike ine, bakwambie mwezi pike ine unitoshea amo pike kenda usiweke. Ai, siko kwa ine, natosha amo kenda. Ai, bali walikuwa wanatuambia c'est impossible. Mkiswali make haiwezekani. Mesa tulifika ku humanité, bakatuonesha que c'est possible. Bakatuambia kama hizi pike ine unaweza tosha amo kenda, kisha unabakia mdeni ya watu, njo unabakia na mwesengi. Make c'est possible. Hawakutudanganya, niveau tulikuwa hako, ibalipashwa tuambia bila. Abangeli hatungelielewa nini. Sasa yenye tulikuwa tumeelewa juu ya neno maabudu au ibada. Mungu aliruhusu tuendele kwa vile juu njo niveau tulikuwa hako. Lakini hapa tunakuya vuta vile tulikuwa najua, tutie sasa pia niveau ya kikubwa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hiyo tufungue maandiko. Some Mwanzo 22, tuangalie mstari wake wa 5. Mwanzo 22 mstari wa 5. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ibrahimu akawaambia vijana wake. Usikia maneno hapa vizuri. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana, manake sasa ule mtoto wake, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena hapa. Amen. Amen. Mubakie hapa, memie na huyu peti tutaenda kule tuabudu. Ukianzia huku yulu utaelewa kama kuko contradiction kumasikio ya mabebe spirituel kati ya neno ya Mungu alisema na neno ye Ibrahimu anasema huko. Mungu aliambia Ibrahimu wazi, wende unitolee mtoto wako wa pekee ule mwenyewe unapenda. Tena akapresise aina ya sadaka watamtolee, sababu kulikuwa aina mbalimbali ya sadaka. Sadaka kuko wakati walikuwa wanatoa sadaka na hailombe baziteketezi. Mungu akapresise sadaka ya kuteketezwa. Ibrahimu anaenda Misa anaambia wale bajeni batumishi yake, anawaambia mubakia hapa, tunenda njoo abudu. Mungu akumwambia uende abudu, Mungu alimwambia uende toa sadaka, yeye huko anasema tunaenda abudu. Bwana Yesu asifiwe. Sitasema pale sana, lakini ndarudia kidogo nikupatie maana ya neno ibada. Au ukisikia kunyima mkukua jana, ukisikia mimi nasema ibada, uelewe tu kama mfrancais langage biblique. Hapana langage mondain ya mdunia, hapana langage biblique. Neno ibada egal maabudu, hadina utofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana teme yetu ni ibada.
lakini mfrancais ni adoration. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa nikupatie tu maana ya hii maneno au ya hili neno ibada au maabudu katika Biblia. Hapa kwa tunasoma njoo kwa kwanza kwa neno maabudu, kwa neno abudu inatokea, lakini usikie vizuri hapa, neno maabudu inatokea hapa kwa kutamkwa ya mara kwanza, lakini haiko njoo kwenye ya mara kwanza inatendewa, sababu pale chapitre premier kwa ile plonge kuu tunasema asili ya ibada. Manake kwa ibada ilianzia. Sasa tunafika pale, labda kesho utaelewa kwa ibada ilianzia, kwa maabudu ilianzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na jana nikasema hivi, niko na shangaa kwa sababu kuko vingine vyenyewe ukijua utaanza shangaa viko vinatendeka, sababu utaanza niona viko vinatendeka kontrere na ile unajua, oro vile unajua njoo kweli. Kila dimanche kuna kuwaka organization kukwetu za maabudu, za kusifu Mungu, za kuinua Mungu, lakini hakuna mabadiliko yenye inaleta maisha yetu. Sasa mie niko na traduire directement, mina shite kusema kumbe vya mingi tunaenda kako, hasa tunaenda mu maabudu, tunaenda mu makonsere, kumbe haikwake makonsere za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa hii neno abudu njo kusema selon Ancien Testament. Unajua kama Biblia iliandikwa mulugha mbili, iliandikwa mukihebreu na mukigriki. Ancien Testament iliandikwa mukiebrania, Nouveau Testament iliandikwa mukigriki. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa hapa tuko mu Ancien Testament. Mu Ancien Testament hii terme yenye inamaanisha abudu Biblia ya Kiebrania ya original banaita nini? Banaita shaka. Sijui kama ile neno inasikilikana vizuri, najua haiko lugha yetu, lakini utaielewa tu. Bwana Yesu asifiwe. Neno adore au kuabudu kwa Ancien Testament, manake hapa kwa tunasoma, ingelikuwa tunajua soma Kihebreu kwenye sasa, tungelifika hapa kwe mubaki hapa na sisi tutaenda abudu, tungelisikia banaandika pale shaka, S H A C. J'ai dit S parce que kuko différence entre S na C. S H A C H A H. Ile shaka njo kusema maabudu. Sasa ile shaka kuingia mu dictionnaire sasa ya Kiebreu, uangalie maana ya ile shaka. Ni kusema nini? Ni kusujudu, kuinama na kujinyenyekeza mbele za Mungu. Sikia ile maneno matatu. Maana yake huku saa Abrahamu au tuseme Ibrahimu aliambia pale bajani, mubakie hapa na mie na huu kijana tutaenda kuabudu. Tunasema kuabudu wakati ya zamani mukihebreu walikuwa wanaita shaka. Manake hapa narudilia, Ibrahimu wakati anaambia wale bashani mubakie hapa na sisi tutaenda kuabudu. Manake mkiswahili nyingine wale bashani waliweza kaelewa, paske walikuwa wanaongea ile Kiebrania. Balielewa kama Ibrahimu anasema nini? Anasema mubakie hapa na mie na huu kijana tutaenda tusujudu, tutaenda tuiname, tutaenda tujinyenyekeze mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Paske ile kuabudu inamaanisha kusujudu, kuinama na kujinyenyekeza mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama watu wanasikia ile msemwa kuinama, kusujudu na kujinyenyekeza mbele za Bwana. Kuwa sumi. Kujinyenyekeza, hata ni tafsiri vizuri. Kujinyenyekeza
ni kujisumetre ku ordre za mwingine. Njo vile nilisema jana, kukubali vyote vya ule atakwambia ufanye bila upinzani, manake bila vyako vya unajua, unaitika vyake, unaacha vyako. Njo maana ya neno kujinyenyekeza. Sasa hapa Ibrahimu anaambia wale basheni, mubakie hapa na sie tutaenda tusujudu, tuiname na tukue sumiku, vyote vile watatuambia, vile Bwana atatuambia. Sasa linganisha hivi, mimi nasema kwa hapa na fason yetu ya kuabudu. Nirudie nyuma tu, paske ndugu yangu mpendwa, ukielewa utakomprendre tu, kama ukielewa hii kiingilio ya hii somo tutaenda haraka. Tu vingine tena na comprendre tu tena tu tunarudia maneno ndende na sema tena, nasikia tena niko narudia tena huko, mimi nakamata moyo moja, paske hii njo inabeba, njo msingi ya somo yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa sasa maabudu yetu na hii definition hapa, utaona kama kweli kuko utofauti, sababu sisi tunajua kama kuabudu ni kuorganize, kama les artistes sont là, kama tunaorganize journée à louange na adoration, tunajua kwamba primordialement, donc principalement au kumwanzo pia kwanza ne tunajua il faut tufanye ma repetition, il faut tukue na ma instrument, il faut ni bachache sana, siseme wote, papa Langri vous êtes témoin, bachache sana njo wanaanzia kaseme tujitakase kwanza, bachache or kuabudu ni kujisumetre kumapenzi ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ule ndugu wa Tanzania anaimba nyimbo yake moja hivi, huko verse anasema aseme wakikutana kuabudu, swali munijibu, wanamwabudu nani? Pourquoi? Parce que avant maabudu balikuwa kwanza mubyao, hawakuheshimia hii maneno, hawakuheshimia kusujudu, hawakuheshimia kuinama, non plus hawakuheshimia kujinyenyekeza mbele za Bwana. Maana yake kama mtu haheshimie hili tunataja hapa, hayaabudu, hata toke jasho, hata ene napiga hivi chini tu. Usizani kwanza shia tupige magoti, acha niseme vipi, atupake piga magoti. Uende kwa musulman utaona wale wapiga magoti mpaka wanaingia kwa alama hapo. Ba musulman wa bien banakuwa na alama hapo, pia kupiga hata chini biko bana abudu chini. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Sio maana kwa Ancien Testament ya neno abudu hii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, le mot grec le plus utilisé c'est proskuneo. Proskuneo. Pale unasikia kama Kigiriki hiyo inakaribiana na Kifaransa hicho. Proskuneo qui veut dire s'approcher avec profond respect. Karibia na adabu ya mingi sana, adabu ya mingi, adabu ya mingi. Narudilia, adabu ya mingi. Hii proskuneo sasa neno maabudu Nouveau Testament sasa. Manake ni presque limoya na ile, lakini Luka ndio zinashange. Kisi wanaweza sema Jésus na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisi wanaweza sema Jésus na Yoshua. Ni neno moja, mais Luka tu ndio zinashange. S'approcher avec un profond respect, se prosterner, ni neno kuinama devant quelqu'un qu'on veut rendre hommage, ni kunyenyekea au kuinama mbele ya mtu mwenye unapenda ainuliwe. Traduire tu vile littéralement. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisha neno ya kufuata ni se jeter au pied du roi comme signe de fidélité et de soumission. Bwana Yesu asifiwe.
unyenyekevu na ya utiifu, ya kujinyenyekeza. Maana yake ukiangalia msuri mwa hizi definition mbili ya Nouveau Testament na ya Ancien Testament, neno yenyewe nakutanana mle, mko maneno mawili makubwa yenyewe nakutanana. Neno ya kwanza ni kusushudu, neno ya pili ni kujisumetre, kunyenyekea. Sasa uniambie, wewe hauna unyenyekevu na uko nasema unaabudu Bwana, wapi na wapi? Tuambie ndio ya wapi bibi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, leo ningelishawishi mkutano, ningelishawishi kanisa la Bwana toke usingizi, na Mungu mtaona mabadiliko kama kweli tutahakikisha kwamba maneno haya yameingia ndani mwetu. Taanza kumwabudu Mungu tofauti na vile tulikuwa tunafanya. Anafikaka mkanisa, anazani kama kufika mle mkanisa ilifo kufika ile kipindi yenye wanasema ya sifa na maabudu, jo aanze sifu Mungu na kumwabudu. Lakini selo definition ya neno maabudu haiko vile. Bwana Yesu asifiwe. Haiko kwa ile kipindi ndio tunakuwa maana yake mkiswahili ingine, unapaswa kuwa huko kwako, huko kwenu, huko kama wapi, huko kama mkazi, huko kama natembeza kama ni gari, huko kama nawenda wapi, lakini huko naabudu Bwana. Paske ukiangalia vizuri, kama uko na jicho ama akili ya kudevansia kwenda mbele, utakumbuka kama niko tunakuambia neno maabudu inakuyaka tendeka kwa midomo au kwa matendo, lakini wala zamani ulishakaivya mwili ndani. Bwana Yesu asifiwe. Manake tendo au akte ya kusujudu, ya kuinama itakuya, lakini roho yako ilishaivya kufuatana na jinsi tulisema jana. Na ndio maana nilikugaulia bule mapapie tunaenda maliza bule mapapie wako namo pale. Leo tutafanya sana kwa masomo, tutasoma au tufua bule mapapie, haiko tu mara moja. Njo conclusion ya hii introduction. Parce que introduction yetu ilikuwa tunataka ituambie kuabudu njo hai. Kisha kesho tunaanza kuambiana wapi kwa walianzia mambo ya kuabudu Mungu. Ibada njo nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ilikuwa nasema hivi, Bwana Yesu asifiwe. Kama watu watashindwa kuelewa maana ya neno ibada, watu waelewe sasa kwamba wamemwasi Mungu na kwenda mbali na yeye, kwa sababu hakuna watu ambao Bwana anawatafuta isipokuwa wale wanaofanya ibada. Na hii neno haimaanishi kukusanyika, hapana, inamaanisha kumjua kindani. Halo. Soma hapa usikie vizuri. Adoration bar ibada. L'adoration tunaanza na Kifaransa, me hata tutasoma shehe wote mkiswahili. Mie kwanza niko nasoma. L'adoration est la reconnaissance de la grandeur. Kukubali, kuelewa. Sijui unajua reconnaissance iko tofauti kwa kuitafsiri haraka tu. Reconnaissance iko tofauti. Usizanie kama bakisema reconnaissance ni iko sawasawa na verbe de savoir. Hapana, haiko sawasawa. Haiko sawasawa. Reconnaissance ni kukubali, kufahamu, kutambua
Voilà le terme. Kutambua. Sasa adoration ni kukubali au kutambua. Reconnaissance de la grandeur. Kutambua ukubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutambua ukubwa wa Mungu. Vile Mungu iko mnene, manake mwenye hauwezi weza limite. Hapa mimi nawaza una comprendre tu kama vya kukusanyika kwanza habiko hata hapa. Aseo tukusanyika habiko. Oro njone tunayua. Sema tu tunaenda muibada, maana tunaenda kusanyika. Na walipatia ile jina ile mkusanyiko neno ya ibada kwa sababu walisemaka tuko tunakusanyika kwa lengo moja, kwa lengo ya kumwabudu Mungu. Manake kwa lengo ya kutambua ukubwa wa Mungu. Ile ni viligile pale. Vile tu tunaenda mle tutambue tena ukubwa wa Mungu. Basi hakuna jina nyingine tutapatia hii kusanyiko nayo. Tuite nayo ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tambua ukubwa wa Mungu, utakatifu wa Mungu, mamlaka ya Mungu, autorite na gloire ya Mungu. Utukufu ndio gloire. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kisha Saulisha tambua vile, ndio nilisema jana. Saulisha tambua vile vyote kwa hiari yako sasa. Ulishatambua ukubwa wa Mungu, unene wa Mungu, niongeze rehema za Mungu, niongeze upendo wa Mungu. Ushaona vile vyote, unaona tu vraiment hapa Mungu kabisa azamo nene. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiari yako sasa wewe peke, mule mroho yako bila kusukumwa na fulani, bila kuambiwa na muongozi, bila kuambiwa na mchungaji. Wewe peke sasa unasema huyu mweko na hili vyote anastahili sifa, acha niiname mbele yake. Amen, amen. Unasema huyu mwenye anafanya hivi vyote, mwenye hii ukubwa yote, lazima ndajisumetre au ndamtii huyu. Alo. Kiswahili sasa. Ibada ni kumtambua Mungu jinsi alivyo na kujitoa kwake kwa moyo wote katika endo, heshima, utii na unyenyekevu. Sikia ile mambo maine, tusikie vizuri. Cho conclusion ya introduction yetu. Ibada ni nini? Ibada ni nini? Nye artiste mko mnaorganize ma salon d'adoration, ma louange na adoration, manini na nini zenye munasema munazipagala jina eti tutaabudu Bwana. Baba, unisikie vizuri. Niko na kuangalia macho na sina woga. Kuabudu Bwana haiko kucheza sana, lakini ni kutambua ukuu wa Mungu, kujitoa kwake kwa moyo wako wote, katika upendo, katika heshima, katika utiifu na katika uaminifu. Sasa wewe artist, wewe mwimbaji, wewe Mkristo, wewe mchungaji, wewe evangelist, wewe bishop, wewe sijue nani, mwenye unaendaka eti unaenda abudu, lakini unamaliza afuta sigareti, lakini ulisema kalina simama mbele ya watu, nikisimama pale nasia nani kama hivi wanasema kile terme sijui mzuri, kushitula nenda nogopa macho ya watu. Unaenda abudu, lakini unapita kwanza na abule umapombe wenu wa uchafu unakakunywa, aseme njoo utoshe kuoga kumacho. Ulienda abudu nani? Ulienda abudu nani? Wengine avec beaucoup d'amertume, je vais dire ça. Wengine banaandaa concert, banaandaa louange na adoration, banaandaa salon d'adoration, lakini entre avec beaucoup d'amertume na isembola siseme hapa, banazini kwanza mule ma repetition. Weye
Itafika siku, naishuhudia kama mtumwa wa Mungu, itafika siku ambayo kweli ni kwamba kila ambaye atasalilisha jina la Bwana tutakata kichwa chake. Haiko mimi ndio nasema, maandiko yanasema, na wale maadui zangu wasiotaka ni watawale, waleteni hapa muwachinje mbele zangu. Amen. Injili inapotoka, kwa sababu ya watu ambao hawapendi kusikia neno la msingi, ukija katika ibada, ukija kanisani, hakikisha moyo wako unayala utiifu kwanza, unayala upendo wa Mungu kwanza, unayala unyenyekevu kwanza. Hapana lile yenu unakia mkanisa loko na zako maprincipe. Mtu wa Mungu anakuwa mtiifu. Acha niseme hii neno hapo. Ukia mkanisa ujue kama kwanza hauna nafasi. Shemasa anakuambia kala hapa na nenda kuli. Hauko mtiifu, haustahili kuabudu. Mimi nakamata tu kali kama mfano kwa kidogo njoo comprendre kama sitaacha hata unyengelele. Maana yake hii juma ukaze tu roho. Uikaze tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukaze tu roho bien. Kwa tutambiana ukweli hapa. Amen. Hapa kuna watu wanafifimba na kifimba kusudi ipone. Ponda hayo. Atana lalamika ponda hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utiifu inakuwaka alama kubwa ya wale wanaotaka kumwabudu Mungu. Usipokuwa na utiifu hauabudu. Mtu haiko mnyenyekevu, mtu hana upendo na Mungu hampendi tayari. Maandiko yanatuambia wazi, utawezaje kumpenda Mungu usiyemuona wakati haupendi majirani yako wako unaona kila siku? Si ndio bongo ile huko mnatutanganya. Aseme mimi napendaka Mungu, Kupenda, unajua maana ya kupenda Mungu wewe? Jutu siko mwa ile so. Lakini hata siko mwa hayo. Acha tu nikwambie maana ya kupenda Mungu. Aseme mimi napenda Mungu. Kupenda Mungu njoo hai. Halo. Kupenda Mungu njoo hai. Kupenda Mungu haiko kutoa sadaka sana. Kupenda Mungu haiko kuimba sana. Kupenda Mungu maandiko iko wazi. Mtu akinipenda atafanya nini? Hapana, kwanza ajikane. Atashika amri zangu. Full stop. Amen. Sasa amri za Mungu, manake hauwezi penda Mungu ukosa shika amri zake. Na ndio maana mdefinisio ya kuabudu neno upendo iko. Unaabudu, wewe peke unajigalagaza, lakini sapile kwa iko mkoti yako. No sharuka, acha kutoea. Acha ile. Nilikwambia wazi kama zamani ndio nilikuwa nayo kama bisirimba vrema. Bana sirimba, mimi nasikia miote. Bana sasa nilikia ikala nikawaza njoo kusirimba. Nikakutana kama bamingi banafurahia ndio ile dundo ya dance. Na hakuna bibi kwa ndani. Paske nilikuwa kupori. Sasa nataka kisirimba. Kweli ni kwamba mimi nimetia njoo nimsujudu, niabudu Mungu, nifurahi, paske hakuna makanisa. Lakini wale wote wanatoka makabare wao, wanakana wamle mkiwanja kwao. Watachukua wao wanakia tosha murumbe. Na sio wote tulicheza. Sio wote tuliruka. Na mwanzo kwanza biko suple kunishinda. Kumbe boye biko nacheza, ndio watoshe murumbe. Sasa mimi napita mimi na kurezo, nasikia pasta. Mbona hukuchate na kisirimba? Mimi naanza ni kwa aliemu. Kumbe ni kwa kutosha murumbe. Sasa usizani kama utapentimide na kuruka sana. Mimi ndaanza kwa naangalia watu. Hata mimi mkanisa tunaanza kuwa naangalia watu. Naona tu unakuwa hivi, unakia sirimba na mimi nakusogeza kabisa. Tosha mapepo. Unakia sasa sirimba hapa. Unafikiri kanjo kuabudu. Unakuwa unaanza ukaruka. Eske unakuwaka na upendo kwa Mungu? Eske uko mnyenyekevu? Eske uko mtiifu? Eske unarekonetre kandere ya Mungu kumesha? Mtu mwenye kuna roho ya kuabudu Mungu, hata hakuna ngome, hata hakuna mko na imbisha, anasikia tu vile, manake
hayue anakosa celui qui n'existe plus. Simama tuombe Mungu tafadhali. Kesho tutaendelesha. Bwana Yesu asifiwe. Sikia nikwambie hivi. Hata kama hatusome tena kwa kurudilia hii neno, uelewe kwanza hii papier haikujileta hapa. Gharama hii yenye tulifanya. Uelewe ile pesa hizi. Sasa tunafanya hii jo tuangalie gisi mtu mmoja ataelewa tu hii. Aanze kesho kukia mkanisa tofauti. Aanze kuja mkanisa tofauti. Sikia hii neno, nasikia niseme hii neno. Huko watu wanataka mkanisa. Tunaenda mkanisa tukutanane na Mungu. Swali ni hili. Ulitoka naye kulikuwa? Paske Mungu haezi kuwa humu katikati na hakukuwa hapa mwanzo. Kama tu alikuwa mwanzo, maana yake ashakuwa mkatikati na ashakuwa mwisho. Mungu. Sasa ukitoka kwenu, ukitoka kwako na hauna Mungu, na humu namo hautampata. Toka kwenu na Mungu. Ukuye naye hapa, utuhambukishe ule Mungu wako. Na mimi nakuya na wangu, na mimi nakuya nasema wangu isionekane sana kuko ba Mungu ba mingi, lakini ule Mungu anagawanyika mshie wote omema. Alafu kila mtu akuyane ule, akuyane Mungu, akuyane. Tukifika hapa, mafutu itaanza. Ici et maintenant. Nyosha mkono wako.